मन अंतर प्रभुंरे उल्लसित और आनंदित करुला कहीं प्रभुंर सृष्टि बहुत सुंदर अटे एथिरे आमे देखि पारुछु जे प्रभुंर बुद्धि केते महान प्रभुंर बुद्धि को किए बुझी पारिछि प्रभुंर बुद्धिर माप को तार लंबा अनुसार एवं तार आकार को मापिका में जानी भी परिवार नहीं एते महान बुद्धिमान परमेश्वर ताकर बुद्धि रे सारा सृष्टि को संभाली सृष्टि करके एवं विश्व को खाली नुहे आकाश मंडल एवं भूमंडल समस्त विषय ताहांको द्वारा सृष्ट एवं ताहांको द्वारा सृष्टि है सुंदर भाव दिन रे राति रे एवं विभिन्न ऋतु रे से सुंदरता परिप्रकाश करी ईश्वरंकर गौरव को वर्णना करूछि और सही ईश्वरंकर सृष्टि को हम आज उपभोग कलु तेणु प्रभु को महान धन्यवाद हो प्रभु गौरव पातु एवं ए समय आपण मानक मध्य विभिन्न समय विभिन्न जगार आसी एवं आम मान नूतन वर्षर मिलन नूतन वर्षर पारिवारिक मिलन विशेषकर प्रभु कृष्णकर सेवक सेविका मान मिलन में सहभागित आपण मैंने समय दे आसी मो परिवार तरफ पीपुल्स बाप्टिस्ट सेवा कार्य तरफ एवं मो व्यक्तिगत तरफ आपण मान कृतज्ञता सह धन्यवाद दे समवेत को आपण मान स्वागत करुच्ची समस्त प्रभु आशीर्वाद कर छोट छोट पिला माने होउची एवं माँ माने केते लोक केबे भी बाहर को बाहर बे नाही एटा गुटे सुजोग पास्टर माने काहे कि सकाळे जानती एवं घर को फेरला बेले राति हुए आपण माने बुझी पारबे एतिरे जानि पारुथिबे जे सेवक कोंकर समय बा सेवक मानकर कहू ना जे सेवक माने एमती सीनियर देखि देखि टाइम नै किंतु मंडली रो भाई भौणी मानकर प्रेम मंडली रो सेवार सीनियर देखि कि से माने सेवा करी करी आमोद प्रमोद करी करी घर को फेरी बार लेट होउछ तो आपण मानकर प्रार्थना पाई धन्यवाद दिए आज जदि हम ए जगह को पहुंचीचु ए अवस्था को पहुंचीचु प्रभु को सेवा रे ए जगह रे अछु ए अवस्था रे अछु केवल आपण मानकर प्रार्थना आपण मानकर सहयोग आपण मानकर समस्त प्रकार अवदान हमके पर्यंत पहुंचे अछि आमी पास्टर माने सेवक माने हमें किसी भी गर्व करी कहि पारिबु नाही जे दिन राति मु खटुची सब बेले 12 घंटा मु परिश्रम करी करी सेवा कार्य मोर एटा मु साउंटिची नाही जदि घरे गृहिणी विशेष बालिका माँ माने जदि आपको सहयोग न करंती ताहले से ताको हमर पूर्ण हेइ न पारि न था तेणु सब बेले मु कहिबी जे सेविका माने आमानकर गोटे अविच्छिन्न अंग भाव सब बेले आमर सेवार पार्टनरशिप भाव आमको आग को बढ़ाई उत्साह दौर से दुर्बल समय उत्साह दौर आम मन अस्थिर होगा समय से आम प्रार्थना करें जो बाहर को जाऊ से आमको उत्साह दौर विषय जो भूल करूँ कौन से आमको करेक्शन कर तो तेरे आज से जो आम यहाँ को आसी पहुंचीचु माने ए जगह को नहीं मु प्रभु को सेवार अवस्था ए पर्यंत ए पोजीशन तो तेरे आसत माने बालिका माँ मान जेते पालक माने अछंती करताल दे से मान को संबोधन करिया सो माँ माने जानी रखंतु जदि कॉन्ट्रैक्टर जने अछंती कॉन्ट्रैक्टर स्त्री को कॉन्ट्रैक्टरनी बोली के कहंती किंबा सरपंचर स्त्री को के भी सरपंचणी बोली कहंती ना मात्र पास्टर मानकर वाइफ माने एते सौभाग्य अछि से माने को कोन कहा जाय साधारण रे डाकु संती लोक माने ओका जा ओका भाई रांगा माने बागा ओका डॉक्टर वाइफ किए डॉक्टरनी कहले बालकर स्वामी स्त्री को बालिका बालक बालिका नहीं तेरे सब बहुत सौभाग्य प्रार्थना सौभाग्यता बहुत उत्साहित होते धन्यवाद देव मुझे कहबार माने कौन आपण मानकर अवदान कथा मुझे कहूँ आहरी आसी उत्साह देवाक चाहिए आपण मानकर अवदान एतिक पूर्णछेद न बरং ଏହା ଆହୁରି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇ
ଆହୁରି ନୂତନୀକରଣ ହେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହେଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବୁ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବଢ଼ିଛି ଆତ୍ମାମାନେ ଯଦି ଜିଣିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୱିଲିୟମ କେରିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ୱିଲିୟମ କେରି ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଯେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଅଫକୋର୍ସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସେ ମନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ସେମାନେ ସେବା କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏତେ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନହେଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଲଢୁଅଛୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପିତା ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିଲେ ସିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସାରା ଅନୁଗମନ କଲେ ସହଯୋଗ ଯାହାରି ଫଳରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାର ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ସାରାକୁ ଯେ ତୁମ ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି ଆଉ ସେଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଜକମାନେ ଆଉ ରିଏଲି ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହିଁ ଯାଜକମାନେ ରାଜାମାନେ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନ ହେବ ସ୍ୱାମୀମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆହୁରି ମୁଁ ଉତ୍ସାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ସାରା ଭଳିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାରା ଏପରି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ମାନେ ପରିବାରରେ ପୃଥିବୀରେ ପରିବାର ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପ୍ରଥମ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଭରା ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପୃଥିବୀରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଥିବା ସମାଜକୁ ଯେତେବେଳେ କଳୁଷିତ ପାପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଆଉ ସେଇ କଳୁଷିତ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସେବକ ବା ପ୍ରଚାରକ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁକି କଳୁଷିତ ଜଗତ ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ସମାଜକୁ ଆହୁରି ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ପୁନଃ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଇ ମୋ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ନୁହଁ ଛୋଟ ପରିବାର ନେଇ କେତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କେତେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଉଛି କେତେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଉଛି ସମାଜ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଏହି ପରିବାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସହଯୋଗ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ କରି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଆଧୁନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ସେବାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଅତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗାମୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯେପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯେପରିକି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସାଇଡ୍ କରୁଛି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ପ୍ରଭୁରେ ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଛୁ ପଛରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଗରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ତାହେଲେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କେନାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହଉଥିଲେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ
जे आम मिश्र है मिश्र को फेरी गले आम भल है प्रभु से अंतर कथा जानी क्षमा करी अनुग्रह उपर अनुग्रह दे प्रतिज्ञा देश को पहुंचाई सारा पर झील सुए गोटे कथा रखुन गोटे पद पढ़ा आम असमाप्त झील सुए आम समस्त जानू अवश्य खाली झील सुए परिवार जो प्रभु सेवार लगी पड़े अब्राहम परिवार आम देखुलु प्रभु सेवार रही मौसा परिवार प्रभु सेवार रही किपरि मौसा को रक्षा करने प्रभु को योजना करने पूर्ण करने मौसा को माँ एवं मौसा को भौणी ये दुई जन लगी पड़ी मौसा को सूत्र गोटे कौशल पहुंचाए प्रभु बहुत काम कले मौसा परिवार सेवा है आम देखु जाकुब परिवार भी प्रभु सेवा बहुत किंतु आम देखु अनेक एमती बहुत एमती कि जो नूतन नियम जहन परिवार कथा देखिए डुबक जहन माँ बापा बुढ़ा बुढ़ी होते छुआ जन्म होना तथापि बुढ़ अवस्था भी से प्रभु सेवार थिले आ प्रभु सेवार थाउ थाउ जहन जन्म हेले जहन प्रभु सेवार लगुच प्रभु सेवा कर परिवार जन्म है प्रभु सेवा करने सौभाग्य परिवार प्रभु सेवा सेवकर पीढ़ी आउ गोटे प्रभु सेवा कर पीढ़ी स्थापन करने प्रभु जहन को व्यवहार कले ठीक तद्रूप आपण मानक मते जानी ना किए पालक परिवार आम सेवा कम करने आसीचु किंतु मु पालक परिवार पालकीय परिवार नुहे किंतु जो माने पालकीय परिवार आसी पालक कम करने आपण माने बहुत सौभाग्य लोक जमती कि पालकीय पीढ़ी आ गोटे पालक पीढ़ी को आप स्थापन किंतु आम मैंने जो मैंने फ्रेश चेष्टा कर पालक पीढ़ी आम पीढ़ी आरंभ हो मंझे विच्छिन्न चेन भाव पीढ़ी पीढ़ी एमती आरंभ हो तेणु कौन करवा आम पुत्र मान कन्या मान सेवार आम नियोजित कर उत्साहित करवा जमती जो सब कौन पढ़ीदेवे 24 मान देश में तुम मैंने बास करुच से देवता मान सेवा कर मनोनीत कर मात्र मु मोर परिवार आम मैंने बाहर सेवा करूँ सदा केवल मु नुह मु मोर सब बेले आम परिवार को धरिकी सेवा कार्य करने दरकार मु मो परिवार सेवा करने दरकार आप भूल बुझंतु ना मु मो परिवार जब सेवार बाहर ताले पिला पाठ पढ़ा टंका कुआड़ आम बिल किए लगे दे आमर कांगा किए जो लगे मकड़ा किए जगी सेवा माने एटा नुहे जहाँ की खाली बाइबल धरिकी प्रचार करे सेवा टाइम ना संकल्प माने संक्षिप्त कहवाक चाहिए सेवा तीन प्रकार भाव गोटे परिवार आरंभ हुए परिवार सेवा स्वामी स्त्री एवं परिवार के छुआ पिला समस्ते मिलमिशि प्रार्थना बाइबल पढ़ा डिवोशन ध्यान प्रभु गीत स्रोत उपासना यहाँ सब हूँ प्रभु पारिवारिक सेवा संपूर्ण परिवार प्रभु सेवार लगी रही एवं पूरा संपूर्ण परिवार मध्यम भी आम लगी पारिबा जेपरी भाव जदि आम जाचु जड़े परिवार जड़े लोक जब प्रभु सेवार बाहर पुओ कि झील कौन माध्यम ना कौन माध्यम प्रभु सेवार निजक व्यवहार करने दरकार जेपरिक मंडली चेयर पुछापुछी झाड़ाझुड़ी करवा झाड़ू मारिबा मंडली चूर्ण देवा एगुड़ा गोटे गोटे प्रभु सेवा जी चर्च जाऊ ना आपण मान सांगसाथी लोक मान सहित मिसी आपण मैंने सांग मु देखिले तुमको 3 सप्ताह है आसुना आस चर्च जावा यहाँ प्रभु सेवा
ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ଆଉ ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସୁ ପୋଲିସ କରିଦିଅ, କୁଆଡ଼େ ମୋର ବେଲ୍ଟ ଅଛି ଖୋଜିକି ଆଣିଦିଅ। ସୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଖାଲି ବାଇବେଲ ଧରି ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ଯେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଅ, ସେମାନେ ସୁସମାଚାର କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଆତ୍ମା ଜିଣନ୍ତୁ, ଖାଲି କହୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢିଆ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେବକଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେବା। କାରଣ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଉ ମୋ 200 ଟଙ୍କା ଯଦି ତେଲ ପକେଇକି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଯାଇକି ଯଦି ସେବା କର୍ମ କରିକି ଆସିପାରିଲେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଲେ, ସୁସମାଚାର ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜିଣିକି ଆସିଲେ, ଜଣେ ସେ କଲେ ନାହିଁ ସେ କାମ, ସେ ଏବଂ ମୁଁ 2 ଜଣ ମିଶିକି କାମଟା ନ ଯାଇଥିଲେ ଫିଜିକାଲି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ଯାହାକି ପରିବାର ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପିଲାମାନେ, ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମାଥିଉ 28 ପର୍ବର 19-20ରେ, ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାହା ଶିଖାଇ ମୋ ନାମରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଆଜ୍ଞାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ এই ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ମିଳିମିଶି ଯଦି ସେବାରେ ବଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ, ନିଶ୍ଚିତ এই ଆଜ୍ଞାଟା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।